47 kilowatt solar project. Installed by Decent Solar. Total pump Gujranwala. Main GT row. इस साइट पर L2 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। इस एक स्ट्रक्चर पर 2 पैनल्स इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। Inverex Ryzen 545 port 66 solar panels. Inverex Nitrox 35 kilowatt Ongrid inverter and Inverex Nitrox 12 kilowatt hybrid inverter. Inverex tall tubular batteries. अगर आप भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो अभी हमारे यूएन नंबर पर राब्ता करें। हमारा यूएन नंबर है 031117868782।